Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maribel. So for today's video, I'm going to talk Spanish. I know I have some Spanish viewers now and pretty happy. So voy a hablar, lo que dije, voy a hablar en español y en inglés del significado de Halloween. So the meaning of Halloween, I'll be talking about today. I'll try my best to translate y voy a tratar de traducir. Voy a tratar de traducir. Voy a tratar de decirlo perfectamente en español. Ok, ya, ustedes saben lo que digo. So, voy a comenzar en inglés, claro. Halloween means All Saints Eve. Doesn't really have nothing to do with being a saint, but the exact opposite. It's where America understands to celebrate ghosts and pumpkin, trick-or-treating, candy. And they don't really understand that they are celebrating death as well. So, lo que dije fue, que iba a ser más fácil. Okay, lo que dije fue es que Estados Unidos sabe que Halloween se celebra los fantasmas, los pumpkin, trick-or-treating, los dulces, pero no saben que están celebrando la muerte también. Todo comenzó en el 1900. Todo comenzó por ahí, por Francia y todo eso. So yeah, it began in England, Ireland, Northern France. And the first time it was celebrated was on November 1st. I'm reading, of course, all my notes here. That's what I keep looking down, just letting you guys know. So it was supposedly the day that when the souls of the dead could mingle with the living. That's what they thought, right? And they will have bonfires were introduced to the holiday, and it was called Celtic Festival of Samhain. I'm not sure I'm saying right. Ahora en español. So la primera vez que celebraron, supuestamente en noviembre, 1 de noviembre, pensaban que las almas muertas se podían unir con las almas vivas. Eso es lo que pensaban. Introdujeron ese día, le llamaron Celtic Festival de Samhain, no sé cómo pronunciarlo, pero es un dios de muerte. Y las personas que han estado llegando a Francia y todo eso, son cristianos, misioneros, querían convertir ese holiday, lo quería convertir en cristiano, como un holiday cristiano. Yeah, okay. So, say it in English now. As the people came into France, and those missionaries, evangelists, they wanted to create that holiday as, converted to Christianity. So anybody, can celebrate it, I guess. So October 31st, these spirits will return, and it led people to do diabolical worship ceremonies.
ceremonies, which animals and humans were offered burned in cages. And it was done to keep those spirits won't harm them anymore. Ahora voy a hablarlo, decirlo en español, lo voy a decir en español. En octubre 31, estos espíritus, yo pensaba que regresaban para causarle daño a las personas humanas. Entonces lo que hacían, supuestamente para alejarlos, esos espíritus malos, lo que hacían era ceremonias diabólicas donde mataban a humanos y animales en jaulas. So, lo hacían supuestamente para alejarlos, para que no les sucediera nada. Entonces, había cierta clase de personas que iban en puerta pidiendo o por animales o por una vida humana. Y entonces eso es la manera, bueno, lo reemplazaron como trick or treat, que si tú no le entregabas un animal o una persona humana, entonces si tú no le dabas lo que ellos pedían, ellos te mandaban una maldición. So eso era lo que uno le ofrecía, o animal o una persona. I guess I'm saying in English now. So these people will go door to door, and they will be asking for humans or animals. So if you set out a tree for them, they will not trick you. So that was that's how the trick or treat came about. If you didn't offer your animal or a human being, they will put out a curse to you if you don't do that. So that's what trick or treat came about, that name. Then a candy, of course, replaced human sacrifices, but you're still providing a sacrifice to false gods when you give out candy, or when you take them, of course, when you ask for them. Entonces, déjame explicarlo en español. Cuando, claro, los dulces ahora reemplazan los seres vivos, los sacrificios de los humanos y de los animales, pero si, por ejemplo, si todavía lo haces, si todavía celebras Halloween y das dulce, lo das o lo recibes, es como una manera de tú todavía ser parte de Halloween y tú estás ofreciendo como una ofrenda a ese Dios falso. Let's switch it to English. And now the costumes, now that represents what they used to do back then. While other people will be sacrificing animals or humans, the observers will dress in costumes or animal skins and heads. And they will dance and jump through the flames to like, I guess, offer their dance to the false gods as well. So lo que dije es que los costumes, lo que uno se pone para Halloween, lo que significa eso es que en años pasados, en esos años, cuando comenzaron esa celebración diabólica, mientras una persona está sacrificando un humano o un animal, hay personas que se quedan observando y
se viste de la piel del animal o en la cabeza. Y, y bailan y brincan para... brincan, perdón, brincan, no lo dije en inglés, pero brincan el fuego, brinca un fuego, no sé cómo decirlo realmente. Pero a lo mejor pongo una foto aquí. Y hacen eso para agradar el espíritu malo. Otra tradición que ellos pensaban que durante la noche los demonios, las brujas y todos los espíritus malignos iban como volando, no sé, con mucho, no sé, con mucha felicidad para recibir esa celebración. Y en esos tiempos ellos pensaban, o ellos piensan que los demonios nada más iban a, alrededor de las personas o iban, acercarse a una persona para ponerle miedo y hacerle cosas malas. Eso es lo que otra tradición que yo averigüé que pensaban que esos demonios hacían. So I'm going to say in English now. Another tradition, they believe that during the nighttime, demons, witches, and evil spirits, they will go around with great joy to greet the season. And demons will have fun, frightening and harming, and playing tricks to, the human. And that will be on that night on October 31st. So that's another tradition that I looked up and I found that that's what they thought, that's what they believed. So I guess that's why in the USA we dress up as witches, demons, and weird stuff, like unconsciously, like without even knowing, right? Like me, for example, when growing up, because I was raised as a Catholic. Halloween, normal, fun times. And as a, person that was born in New York, that was just like normal, right? And, I wasn't born and raised in a Christian household. So my cousins and I, and basically the whole block where I lived, we'll go together and knock on doors and ask for candy. And sometimes we'll go with an older cousin of ours. Honestly, I forgot, but yeah, there was always an adult or a teenager with us, but yeah, we'll go because living in a building to the sixth floor, where I lived, the sixth floor, I will go from every level and just ask for candy. So that was normal for us. It was fun at that age, and like I said, like we will celebrate that, and not knowing what the meaning. Of course, we are blinded when we don't see the light. When we don't give ourselves to God, and we don't see the truth. Lo que dije es que por eso que en Estados Unidos hay personas que niños y también personas adultas que se visten como brujas o demonios y cosas raras, que lo hacemos inconscientemente y lo hacemos y pensamos que es normal. Y como yo decía,
Um, yo que nací en un lugar católico y bueno, um, ajá, yo nací en un lugar católico donde sí se permitía celebrar Halloween y era algo normal para nosotros allá en Nueva York, donde yo y mis primos nos juntábamos y bueno, el bloque entero y íbamos de casa en casa. Siempre había una persona adulta o alguien más grande que nosotros, nos cuidaba o algo así. Um, entonces pedíamos dulce en casa y bueno, um, nunca como crecí así, no me crecí en un lugar cristiano, hogar cristiano. Es, fue normal para mí, eh, tú sabes, celebrar Halloween. Ya cuando uno se convierte, ya como que Dios quita esa venda y uno puede ver la verdad y uno sabe cuál es la verdad. La última vez que yo celebré Halloween, sin querer queriendo, como dicen, fue a los 16. Porque, o 17. Ya yo era cristiana, entonces mi mamá quería que yo llevaba a mis hermanos pequeños a trick or treat. Y pues yo lo hice. La última vez que celebré eso. Eso es lo que yo sentí, como que lo estaba celebrando en ese momento. Y entonces, después de eso, le dije a mi mamá, no lo vuelvo a hacer. Sí, mientras estaba llevando a mis hermanos en tienda para recoger dulces, pues estaba viviendo en ese tiempo en el Bronx, me sentí rara, me sentí extraña, me sentí que no pertenecía. Y por eso que le conté a mi mamá y yo dije, no, ya no vuelvo a hacer esto y I don't care what you do. Look for somebody else. Ella busca a otra persona que lleve a esos niños a buscar sus dulces. Ya no lo voy a hacer. So, yeah. So, as I was saying in Spanish, oh my God, this was crazy. Translating is fun. Okay, so the last time, let's go back to that. So the last time I went trick-or-treating, celebrate Halloween and all that, was when I was 16 or 17. Don't really remember, but that's how I am. And I was, taking my brothers and sister to every store to get them candy or whatever. And I was receiving myself candy. I wasn't dressed or anything like that. I was already. Oh, my bad. Okay. Okay. Let me stop it with that. Okay. So I was already a Christian during that time. So during that time, during the night, it was like around 8 or whatever. While we were walking around, I felt so strange. I felt so weird. Like I felt like I didn't belong in that moment where I was. And yeah, that was like the last time I celebrated Halloween. I was like, Mom, tell somebody else to take the kids, trick-or-treating and stuff. I'm not gonna do this anymore. And during that time, I think my mom recently got converted, but she still, when you recently get converted, you still have your always that you're trying to, learn and stuff. So she didn't know better. So, oh, I do remember. I think it was that year or so. I'll just put my hair back. My cousin had a Halloween party.
Everybody was dressed up, and I was the only one who wasn't. We slept over her uh, apartment that night, so I mean it was fun seeing everybody, my cousins and all that. But like I said, I was already a Christian, and I felt excluded. So sometimes when you're a Christian and your family like invites you to things like that, times it's best not to go. But during that time, I really didn't have much to say because I was still like young, and my mom was like, "You're going, and I don't care what you say." Okay, moms. Anyways, I read that information bibleinfo.com, so you could read more into it. Some of it I read in bibleinfo.com, and the other webpage I just did it, wrote down, and it's okay. But yeah, I have more information here. Originally, trick-or-treating began as souling, and they will have soul cakes. So when, honestly, I don't know if this was after the human sacrifice and, after all that happened. Then it was, I think this information was in bibleinfo.com. So, yeah, kids will go door to door on Halloween singing, and they will say their prayers for the dead. So they will be singing for the dead, and they will say their prayers for the dead as well. So, yeah. Aquí entonces toda esta información la busqué en bibleinfo.com, donde también habla que los niños, perdón, que trick-or-treating comenzó como, antes de eso lo llamaba como buscando almas, souling. Creo que así se dice. Los niños iban en puerta en Halloween cantándole al muerto, al Dios del muerto, y también orando a los muertos, orándole a los muertos. Entonces, obviamente, la Biblia habla de la brujería, todo eso, donde claramente sabemos que es una abominación estar platicando hacia es una abominación hacia Dios, esas pláticas. Entonces, claro, lo vemos en Deuteronomio 18, del 9 a 13. Déjame leer parte. Yo creo que este video va a ser medio largo porque, bueno, ya lo hice en español y en inglés, entonces está bien, no importa, ¿verdad? Trying to be cool. Ok, entonces sé leer mejor que hablar en español. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni cantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera
que haces estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, obviamente la Biblia no habla directamente sobre Halloween, pero sí habla de brujas, hechicería, consulte, no, personas que consultan a los muertos, qué es lo que realmente lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estas personas, eh, donde pensaban que en ese día, o piensan que ese día los muertos y los vivos se unen, o algo así. Entonces, daban sacrificio a esos muertos, a esos dioses falsos, que obviamente es uno de nuestros mandamientos, no tener dioses ajenos y amar a Dios, ponerlo en primer lugar, porque Dios es un Dios celoso. So, amén. All right, so I'll say it in English now. Deuteronomy 18, chapter 18, sorry, verse 9 to 13. When you enter the land your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. You must be blameless before the Lord your God. And that was, like I said, Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 13. So, obviously, the Bible does not say specifically Halloween, which a lot of people be like, oh no, because Halloween is okay because it doesn't say it in the Bible, but it's not. But it does mention, obviously, witches, it mentions sorcery, and it mentions people that consults the dead or cast spells, which is what basically they were doing. They were consulting the dead, doing sacrifices to those false gods, sacrificing human beings or animals in cages. It was just them, like, in a way having a communication with the dead, believing that in that time, in that night, the dead and the living will mingle, is something that obviously God does not approve of. In a way, I feel like it might be true. I remember once we entered October, feeling this heaviness. And so I spent a lot of days, sometimes like a week or so. A week comes and goes. And you can feel that heaviness, that spirit of darkness, because it's Halloween. And when I saw this and I read it online, I actually, kind of agreed that maybe that is true. That's why, we Christians discern the atmosphere and we feel it, and we feel that bad connection. Like, they definitely brought that to the earth. Those people back then, in the 1900s.
and they just, the more they celebrated, the more they got, so involved, and now, as Christians, we could, when October comes in, we could feel the heaviness. We have to pray a lot, especially for our kids that go to school, and everybody else. So I could definitely feel in the atmosphere. I also encourage, well, not a lot of people know about John Ramirez, Puerto Rican evangelist or pastor, honestly. I don't know. But, he was an ex, how you say, witch lord? Or, I don't know how you call that. But that guy, was all into that. And he just says that Halloween is not something you want to be celebrating. Um, there was a high priest as well that John Ramirez mentioned that said that. Oh, okay, I got it here. Anton Levine. All right, so he's the founder of the Church of Saints. So he says, I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night of the. Sorry, I didn't really open this. At least one night of the year. Welcome to Halloween, which is Halloween. So we have to be careful. We have to. We have to, because especially because they go to school, and they be schools, they be celebrating everything, and we have to let our kids know what is good and bad, and we have to definitely be clear, let them know that Halloween is bad. Let them know everything about it. I just said we don't celebrate Halloween because it's bad, right? But no kid want that explanation. They want the reason why behind it. But I feel like it's that time because they're 8 and 9, 9 and 8. I mean, yes, they're 8 and 9. Is about that time to let them know what's really meaning behind Halloween and the reason why we don't celebrate it. Which I thank God they they listen and they obey us. My youngest one of the boys, he went to school. The teacher asked him about Halloween, blah blah blah, and he said, we don't celebrate Halloween. He told the teacher, my mom said it's bad, it's evil, and we don't celebrate it. And I don't know what else the teacher told him, but that's what he told me that he said to the teacher, which I'm glad that he did. They actually listened to us, which is good. Bueno, todo lo que dije, ahora lo voy a traducir. A ver si me recuerdo. Bueno, ya yo leí la Biblia, los versículos, ¿verdad? Entonces, lo que dije es que en verdad pienso que todo lo que leí en bibleinfo.com es cierto. Es de la manera que yo dice que el día octubre 31, que lamentablemente ellos en 1900, en esos años, ellos lo trajeron a la tierra, ¿no? Donde los muertos y los vivos, se sienten o no sé. Pero por eso que yo digo que cada vez que entra octubre o el día de Halloween o algo así, uno siente la atmósfera tan pesado, o sea, uno siente esos espíritus malos y es verdad,
es verdad lo que estas personas dicen, que están, o sea, no lo puede sentir, esa pesadez, esos demonios, ¿verdad? Entonces hay que estar orando por nuestros hijos especialmente, porque van a la escuela y ya tú sabes que en la escuela celebrar todo lo que uno no quiere. La escuela, tú sabes. Entonces, mi hijo, el más menor, el más menor, fue a la escuela y, bueno, la maestra le preguntó de Halloween, le dijo algo de Halloween, entonces le dijo a la maestra, no celebramos Halloween porque es malo, es evil, bien malo, bien malo. Y entonces, bueno, le dijo que no, le dijo a la maestra que no celebramos eso. Entonces, you know, ellos escuchan, ellos entienden, no saben realmente lo que significa, en definito um, lo que vino de Halloween, todo eso de los sacrificios y todas esas cosas, pero ya yo creo que es tiempo para decirles, ya que tienen 8 y 9 años, ya, ellos tienen, ¿sabes cómo son los niños? Uno le dice, pues siempre le decimos, oh, que Halloween es malo y no podemos celebrarlo. Pero ellos quieren saber más, siempre quieren saber más, entonces, aunque sea, desde chiquitos siempre les decíamos eso, pero es bueno ellos saber toda la verdad, porque así no sé, aprenden y se defienden. O sea, entonces la pregunta ¿es malo celebrar Halloween? Y la respuesta es tuya. Y la respuesta para ti es perdón, Efesios, sí, eso mismo. Efesios 5, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Lo dije bien. Entonces, esa es tu respuesta. No participes. No participes en eso, sino desenmascararla. Habla de eso, habla de las amistades, familias, el mundo entero. Y especialmente a tus hijos, ¿verdad? So, ya es todo lo que quería decir. I'll say that in English. So, the question is it wrong to celebrate Halloween? And we go to Ephesians chapter 5, verse 11. And yeah. So Ephesians chapter 5, verse 11, it says, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. And that's what we're doing today, exposing them, okay? And, by exposing them, it's talking to your friends about it, family, everybody, the whole world, All right, so instead of participating in it, we expose it to the world so the world can know better. So I encourage, I don't know if I said this in English, but I encourage you guys to see John Ramirez. No lo dije en español. ¿Lo dije en español? No sé. No sé si lo dije en español o no, pero I know I've spoken in English, but okay. Si quieres saber más de esto, un buen evangelista o pastor, o no sé lo que es ahora,
Este hombre puertorriqueño que se llama John Juan Ramírez. Lo puedo buscar en YouTube. Y él era satánico, él, tiene un testimonio bien fuerte y pues lo que hace, claro, descam, ya se me va. Pero lo que hace es hablar de que Halloween es malo, que así como nosotros amamos, los cristianos nosotros, amamos el día de resurrección y el día del, celebramos a Dios y todo eso. Los satanistas celebran y aman ese día de Halloween. So, es lo mismo, ¿verdad? Ellos con sus cosas y nosotros con la verdad. Entonces, es bueno el testimonio de él, entonces bueno, yo creo que lo tendrá que buscar en inglés, John Ramirez, y ahí aparecerá el testimonio de él, el puertorriqueño y él habla español, so, a lo mejor lo tiene el testimonio en español. Espero que lo lean, lo vean y ya. Entonces, bueno, ya saben lo que se trata. Halloween, no lo celebren. Recuerda que comenzaron con sacrificios de humanos, de animales. Como dije, si uno no le daba lo que ellos querían, te maldecían y todo eso. Entonces eso cambió a trick or treat, que después era comida y ahora es dulce. Entonces, si estás dando dulce o recibiendo, estás como quieras celebrando Halloween, estás ofreciéndole un dulce al demonio que lo reprenda. So, yeah. So, yeah, guys, don't celebrate Halloween. Ooh, my phone died. Don't celebrate Halloween. You already know. Like I said, what used to be sacrificing of humans and animals and all that. And when you didn't offer that to the priest or the people that will celebrate that will go to door, if you didn't offer them the human being or the animal, they will put a curse on you, right? So then that transferred to food. And after food, it transferred to candy. So if you're receiving candy or you're giving out candy, you're still offering that to that fake God. So just don't do it. And same thing as the costumes. Like I said, they will use that to praise their, false god or whatever. Dance around, jump around, and just look weird, having animal heads and skins. Scary.